बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अगर आप पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आपके पास टिकट है, वीज़ा है, तमाम दस्तावेज़ात आपके पास मौजूद हैं, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप लाखों का टिकट लेके अपनी फैमिली के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ, साजो सामान के साथ, तमाम रिक्वायर्ड दस्तावेज़ात के साथ आप एयरपोर्ट पर पहुंचें। वो तमाम दस्तावेज़ात लेके आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाएं और इमिग्रेशन ऑफिसर मुस्कुराते हुए आपको कहे कि जनाब आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते हैं और आपके पासपोर्ट पर ऑफ लोड की स्टैंप लगा दी जाए। और ये सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि रातों रात पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून आ गया है जनाब, एक ऐसा कानून लगा दिया गया है कि जिस कानून के तहत आप सुनेंगे ना, इस कानून के बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं एक एक करके तमाम चीजें, लेकिन अगर आप ये कानून सुनेंगे तो आप कहेंगे यार मतलब कौन सा नशा करके ये कानून पास किया गया होगा, कौन सा नशा करके ये कानून लगाया गया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। और इस कानून की वजह से पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में बेचारे जो लोग हैं ना, जो नौकरी की तलाश में बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वो इस वक्त रुल रहे हैं। ये आप जरा पहले वीडियो देख लीजिए, जो मैंने वीडियो मेरे पास मौजूद है, उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा ताकि आपको भी अंदाजा हो कि यार पाकिस्तान के अंदर जो ये कानून बनाए जाते हैं वो किस तहत बनाए जाते हैं। जरा ये देखिए। डॉक्यूमेंट में कोई मसला है? क्या कहते हैं आपको बताएं। अब यही तो पूछने आए हम लोग। क्यों रोका आपको? मसला बताते ही नहीं है तो नहीं बताते आपको? अब इसलिए इसी सिलसिले में आए ना कि रीज़न का पता चले। ये एक नहीं है, ये हजारों की तादाद में लोग हैं जो कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जिनके पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। अब जरा कानून की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में लोगों को जॉब तो वैसे भी नहीं मिलती है, गवर्नमेंट जॉब तो ना होने के बराबर है, नामुमकिन है ना। प्राइवेट कभी मिल जाती है, उसमें इस्तेसाल ठीक ठाक होता है, लोग बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आपके कवायद सर्टिफाइड होते हैं, बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफिकेशन होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, वहाँ से आपके पास वीज़ा आता है जिसे आप इकामा भी कह सकते हैं, आपके पास जॉब होती है, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास मौजूद होते हैं। लेकिन अब नया कानून ये आ गया है कि अगर आप ये तमाम चीजें आपके पास मौजूद होंगी, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि ग्रेड हो 18 या 19 का, उसने अगर आपके लिए एक एफिडेविट नहीं दिया तो आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते। अब जरा एक बात बताइए, मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूं, मेरे पास ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जॉब का लेटर मौजूद है, इकामा मौजूद है, लेट सपोज मेरे पास वीज़ा है, टिकट है, हर चीज़ मौजूद है। आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, 18-19 ग्रेड के, आप मुझे जानते भी नहीं हैं। मैं आपके पास आता हूं कि सर जी जरा आप एक एफिडेविट बना दीजिए कि मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूं और बैरून मुल्क से मैं कहीं और नहीं जाऊंगा और बैरून मुल्क काम करके मैं वतन वापस आऊंगा। आप कहेंगे भाई मैं क्यों करूंगा ये? यहां पे तो गवर्नमेंट ऑफिस में पाकिस्तान के अंदर एक पियोन भी बिना पैसे के काम नहीं करता है। काम वैसे भी नहीं होता है, लेकिन बिना पैसे के तो बिल्कुल भी काम नहीं होता है। कोई किसी के बारे में 18-19 ग्रेड का ऑफिसर ये लिख के देगा कि ये बंदा वापस आ जाएगा? और क्यों लिख के देगा वो? अगर मैं दोनों साइड की स्टोरी आपके सामने रखता हूं, फिर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इसके अंदर होने जा रहा है। एक अननोन बंदा आपके बारे में कैसे लिख के देगा? क्योंकि अगर वो लिख के दे देगा और अगर आप कहीं इधर उधर निकल गए तो भाई वो पकड़ा जाएगा। और वो क्यों लिख के देगा? और अगर लिख के दे भी देगा तो सोचिए, उसको पता है कि इस एफिडेविट की बुनियाद पर आपकी आगे की जिंदगी डिपेंड करती है। वो इसके कितने पैसे चार्ज करेगा आपसे, जो कि लीगल पैसे नहीं होंगे, वाइट मनी नहीं होगी भाई। ये अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। अब ये इस तरह में हजारों की तादाद में जो लोग हैं ना बेचारे, वो इस वक्त परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारे पास एफिडेविट नहीं है, 18-19 ग्रेड का ऑफिसर है, वो पहली बात तो मिलता नहीं है, अगर मिल जाए तो वो क्यों लिख के देगा? चलो लिख के दे भी दिया तो वो हमसे कितने पैसे लेगा इस तमाम चीजों के। अब जनाब आप जरा सुनिए इमिग्रेशन ऑफिसर्स की। एफआईए वालों ने बेसिकली उनका मौकिफ ये है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने 24 लोगों को पकड़ा जिन्होंने जाना चाहते थे काम करने के लिए बैरून मुल्क, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, ठीक है, दुबई, शारजाह, इन ममालिक में यूएई जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ से ये आगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर निकल जाते थे गैर कानूनी तरीके से। और जो गैर कानूनी तरीका ये अपनाते थे उसमें आपको पता है कश्तियाँ होती हैं, दीगर मामलात होते हैं जिसमें इनकी जान भी चली जाती है। भाई इसको रोकने का ये कैसे तरीका हो गया कि एक 18-19 ग्रेड के ऑफिसर से लिखवा के आइए, आप लिखवा के आइए कि भाई हम बैरून मुल्क जा रहे हैं, हम आगे नहीं जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे।
مطلب اس کے اندر میرے ذہن میں ایک نہیں ہزاروں سوالات ہیں. ذرا اپنے آپ پر یہ رکھ کے سوچئے آپ کیسے جائیں گے, کس گریڈ آفیسر کو ڈھونڈیں گے آپ, 18-19 گریڈ کے آفیسر کو, اس سے کیسے آپ منت سماجت کریں گے, کس طریقے سے آپ اپنا کام نکلوائیں گے, اور وہ لکھ کے کیوں دے گا, وہ اپنے ہاتھ سے لکھ. لیٹ سپوز آپ یہاں ان 24 لوگوں کو پکڑا ہے نا, ان میں سے کوئی ایک ہو, آپ کی بھی نیت یہ ہو کہ آپ پہلے بحرین, قطر, سعودی عرب جائیں, وہاں سے آپ پھر غیر قانونی طریقے سے آپ کہیں اور نکل جائیں. لیٹ سپوز آپ کی نیت یہ ہو, تو آپ کے چکر میں وہ بیچارہ کیوں پھنسے؟ مطلب اس قانون کی کوئی سمجھ نہیں ہے. آفیسرز پوری دنیا کے اندر جب بھی جو ویزا آفیسرز ہوتے ہیں وہ ویزا جاری کرتے ہیں, جو امیگریشن آفیسرز ہوتے ہیں, ان کی کیپبلٹی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کے فیس کو دیکھ کے, اس کے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کے, اس کے قوائف کو دیکھ کے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جناب اس کی نیت کیا ہے. یار یہ اسی لیے اس کو بٹھایا گیا ہوتا ہے, مجھے آپ کو اس لیے نہیں بٹھایا گیا وہاں پر. اسی لیے وہاں پر ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جن کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے, جن کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر کریڈیبلٹی کاؤنٹ کرتی ہے, آپ کی زبان کاؤنٹ کرتی ہے, آپ کا انداز, آپ کے انداز گفتگو کاؤنٹ کرتا ہے. اسی لیے ان کو یہاں بٹھایا گیا ہوتا ہے. لیکن ہمارے آپ کو پتہ ہے نوکریاں کس طرح سے لگتی ہیں, پھر وہ اسی طرح کی معاملات ہوتے ہیں کہ جاؤ بھائی کہیں سے لکھوا کے لے کر آؤ. اب وہ لکھوا کے لے کر آئے گا, اس کو پتہ ہے کہ یہ آفیشیل ڈاکومنٹ کا حصہ بن جائے گا, وہ کیوں لکھ کے دے گا آپ کو یار, کیوں لکھ کے دے گا؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ اس طرح کے الٹے سیدھے کام نہیں کرتے, بالکل ہزاروں کی تعداد میں لوگ کرتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے یہ قوانین اتنے سخت کر دیے گئے. انہی لوگوں کی وجہ سے قوانین. لوگ کیا کرتے ہیں, سعودی عرب جاتے ہیں عمرے کا ویزا لے کے جا رہے ہیں, عمرے کے لیے وہاں پہ عمرہ کیا, وہاں سے غیر قانونی طریقے سے آپ آگے نکل گئے. دبئی گئے, وہاں سے غیر قانونی طریقے سے. پوری دنیا کے اندر یار نام بدنام کرنے میں یقین جانیے ان لوگوں نے بھی اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے, نام بدنام کرنے میں, اور اوبیسلی اس کی وجہ سے سختی ہوتی ہے. لیکن یار اس سختی کا چیک اینڈ بیلنس پوری دنیا کے اندر ہے, ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے یہاں اس طرح کے قانون لے کر آتے ہیں جس سے لوگوں کی زندگی اذیت میں مبتلا ہو جائے, پریشان ہو جائیں. ابھی میں نے پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, ایک بندے نے ویڈیو بنائی تھی, میں نے بھی اس پر ولاگ کیا تھا. وہ بیچارہ آنسوؤں سے رو رہا تھا, کہہ رہا ہے بھائی میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے پاکستان میں جاب نہیں مل رہی تھی, کسی نے میری باہر جاب لگوائی ہے, میرے پاس سرٹیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں, ہر چیز ہے, جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے اس سے دگنی چیزیں میرے پاس موجود ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں یار ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ واپس نہیں آؤ گے, ہمیں لگ رہا ہے. نہیں جانے دیا گیا. پھر 2 لڑکے لاہور ہائی کورٹ چلے گئے تھے, وہ تو گھومنے جا رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس یہ لاکھوں کے ٹکٹ تھے, ہم بیرون ملک جانا چاہ رہے تھے, سب چیزیں تھیں. میں کہنے لگے اتنے پیسے دو تو جانے دیں گے, ورنہ نہیں جانے دیں گے. عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ہمارے دین کے اندر یہ بات کہی گئی ہے. اگر واقعی میں آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ یہ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کے کام کو روکو تو سمجھ آتا ہے. لیکن یار ایک نیا دھندا چلنا شروع ہو جاتا نا. کہتے ہیں لوگ, کچھ کہتے ہیں 5000 کا نوٹ دکھا دو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی لاکھ روپے پکڑا دو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کروا دو. اس سے تو روک تھام نہیں ہوگی نا, اس سے تو آپ کے ملک کے اندر بدعنوانی آسمان پر پہنچ جائے گی. آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن کی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.